ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଥିଲା, ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଗୌରବ, କଟକର ଗୌରବ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଆମ ଦୁର୍ବଳତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଏତେ ଥର ମ୍ୟାଚ୍ 27 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ ଲେବୁଲ ଇନକ୍ୱାରି କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରିପିଟେସନ ନ ହେବ। এইটা হচ্ছে মোর রাজ্য সরকার দাবি। এই পার্টটা আমাকে কালি এতে স্তম্ভীভূত করছিলা, গোটে বিশ্ব দেখুলা কালি এক একটি ম্যাচ। এটা এটা সবুঠু অক্ষমণীয়, আকু কে ক্ষমা করে আমি তো সমস্ত রাজ্যবাসী পাখে সেই প্রশ্ন। সমীক্ষা হল, এতে কথা হল, কোণ ফল মিললা? অতীତରେ কেবে ବି ঘটনা ঘটনা আজ কাହିଁ ঘটলা এটা? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ସଫେଇ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ହାଇ ଲେବୁଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଭଳି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ରିପିଟେସନ ହେବା ଉଚିତ।